السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بإذن الله راح ندير لكم un exemplaire du devoir surveillé numéro 1 du premier trimestre. وخيرت لكم un exemplaire qui parle de Sahara. Le texte: le Sahara algérien est une destination touristique pour excellence. À 1900 km au sud d'Algérie se situe Tamanghast, le capitale du Touareg. Cette merveille oasis qui brille au cours du désert par la splendeur et ses paysages et la beauté de ses sites. Tamanghast, la perle du Sahara, connaît ces derniers temps un flux considérable de touristes venant de toute région pour passer les vacances d'hiver. D'abord car pour les amoureux de la montagne, le Hogar et le Tassili sont un musée en plein air présentant les plus grandes peintures rupestres au monde. Les visiteurs s'y installent afin d'admirer le coucher du soleil pour le Tahat, le plus haut sommet d'Algérie. En outre, sur plan artisanal, cette région du pays vous offre une variété d'activités comme la célèbre peinture sur le sable, les illustres bijoux d'argent et magnifiques sacs de cuir brodés. Celle-ci vous invite à découvrir les traditions et le patrimoine ancestral du Touareg. Enfin, c'est-à-dire Tamanghast, n'est pas connu seulement par son paysage panoramique au décor du carte postale, mais par la générosité et la chaleur de ses habitants. Cette ville touristique ne manque pas de lieux où nous pouvons déguster la taguila, cette galette cuite sous le cendre, c'est-à-dire يطيبوها ولا الطبخ نتاعها يكون في الجمر, accompagné d'un délicieux thé chaud, grâce à la danse et au chant rythmé des femmes par les mystérieux imzat. Le visiteur va découvrir le folklore des hommes bleus. Pour toutes ces raisons, n'hésitez pas à découvrir Tamanghast, l'endroit qui vous offre l'opportunité de passer un séjour inoubliable et mémorable. Donc, ce texte qui parle sur la wilaya de Tamanghast, c'est-à-dire سحر Tamanghast, le paysage نتاعها وشي الحاجة اللي تميزها et التراث نتاعها. En général, donc نروحوا les questions, c'est-à-dire راح نقرأ le question ونمد la réponse en même temps. Les questions. Choisis la bonne réponse. يعني رايحين نخيروا إجابة صحيحة. Dans ce texte, l'auteur a décrit, raconte ou explique, c'est-à-dire راهو يوصف ولا راهو يحكي ولا راهو يشرح لنا. والإجابة راح تكون a décrit, راهو يوصف لنا في منطقة. Donc, le deuxième question, relis le texte puis complète le tableau suivant. يعني c'est-à-dire عطونا tableau في 4 colonnes ورايحين نجاوبوا على les questions في le tableau. Le thème, c'est-à-dire le thème c'est le sujet, يعني تعطيه موضوع النص en général على الحاجة اللي راهو يحضر عليها النص أو الموضوع اللي راهو يحضر عليه النص. Le thème, par exemple, ce thème de ce texte,
le thème de ce texte, c'est Tamanghast. La thèse اللي قلنا في الدرس السابق راني شرحتها انه الكاتب يمد الرأي نتاعو في هذاك الموضوع، او باغ اكزومبل هنا يهضر على تمرس يمد في الرأي نتاعو. اون جينيرال تلقوها لا تيز في الانتروديكسيون تلقوا لا تيز. Tamanghast est une ville touristique. En général, j'ai créé Tamanghast, une ville touristique. L'articulateur هما الادوات اللي نستعملوهم باش نرتبوا الافكار تاعنا ولا لي زارغيمون. باغ اكزومبل دون سو تيكست كون نرجعوا لو سو تيكست رايحين نحوسوا على الادوات اللي نستعملهم في لي زارغيمون. باغ اكزومبل دون l'argument numéro 1 utilise d'abord, numéro 2 utilise un outre et la dernière utilise enfin. C'est ça les articulateurs. articulateurs هما الادوات اللي نستعملوهم باش نعرفوا لي زارغيمون ولا نفرقوا بين argument numéro 1 numéro 2 et numéro 3. لي ان argument c'est-à-dire رايحين نخيروا وحده من هذوك لي زارغيمون لي 3 زارغيمون. par exemple regarde et un musée plein air. c'est هذه وحده. il y a l'argument la deuxième argument plan artisanal اللي راهي تحكي على لو بلان ارتيزانال ولا العادات والتقاليد نتاعهم. باغ اكزومبل المأكولات لا تخوازيام تهضر على واش ياكلوا، على اللمزاد ولا الموسيقى المشهوره عندهم etc. دونك نروحوا للكيستيون نيميرو 3. لو كيستيون نيميرو 3 pourquoi les touristes aiment s'installer sur Tahat. علاش لي توريست يحبوا يقعدوا في هذه المنطقه تاعت ابارتيغ لو تكست. رايحين نشوفوا لو تكست نشوفوا في لا ريبونس دون لو تكست. دونك هنايا connaît dernier considérable de touristes venant toute région pour passer l'hiver. D'abord les amoureux montagneux Hogar, donc, et le Tassili, son musée présentait une grande peinture rupestre au monde. Les visiteurs s'y s'installaient afin d'admirer le coucher de soleil sur le Tahat, c'est-à-dire pour voir le coucher de soleil. Puis نروحوا لو كيستيون نيميرو 4 سي ريبون فري او فوا. هذه لازم نلقاو الاجابات نتاعها في لو تكست. فراز نيميرو 1 لي توارق سون لي زابيتون اوريجينو دو تامنغاست. يعني هما لي زابيتون ولا السكان الاصليين دو تامنغاست. سي فري. L'été, c'est la saison favorite pour se rendre à Tamanghast ou Tam. Non, c'est faux. يعني l'été c'est-à-dire الصيف هو الفصل المناسب باش نزورو تامنغاست. non. Donc, le peinture sur le sable fait partie des traditions du Touareg. يعني الرسم على الرمال هي من عادات لي توارق. à partir du texte vrai. Donc, les habitants de Tamanghast sont hospitalisés, c'est-à-dire يستقبلوا السياح ويتقعدوا عندهم. c'est ça. Donc, cette phrase, c'est vrai. يعني هاد la phrase vraie. Donc, 5. Tam connaît ces derniers temps un flux considérable de touristes. هاد الجملة ولا هاد لي مون. Cette expression signifie l'endroit est très fréquent par les visiteurs où les touristes évitent de visiter du Tam ou Tamanghast. Donc هنا واش يقصد بها فليكس considérable de touristes. يعني لي توريست يقصدوها ياسر يروحوا يقعدوا فيها ولا المكان المفضل للتوريست. اسكو
هذه signifie معناها هذه الجملة l'endroit très fréquent par les touristes، يعني الوجهة المفضلة أو الوجهة المفضلة اللي يروحوا لها لي توريست دائما، ولا يروحوا لها السياح ولا لي فيزيتور دائما، أو ثانيا لي توريست ايفيت دو فيزيتي تام، يعني لي توريست يتجنبوا أنهم يروحوا لتامراست أو يزوروا تامراست. Non, c'est la réponse numéro 1. 6. Relève du texte du mot ou expression appartenant au champ lexical du patrimoine, c'est-à-dire deux mots يدلوا على le patrimoine. Patrimoine, تراث. Donc, هنا خيرنا l'artisanat par exemple, le folklore des hommes. Il y a plus تقريبا في les arguments كاين كلمات تدل على التراث، نخيروا deux mots. Donc 7. Rouler par une flèche chaque endroit à ce qui caractérisé. عندك طاهات، راح نربطوا بين كلمات ديريكتومون، راح نمثل لا ريبونس. طاهات مانيفيك كوشي دو سولي، يعني الحاجه اللي فيها ولا تميزها. دونك كوشي دو سولي، مانيفيك كوشي دو سولي. اوغار تاسيلي موزي بلان اير. موزي بلان اير هو متحف على الطبيعه. تام او تامنغاست سبلوندور اي جينيروزيتي دي زابيتان. Donc, numéro 8, relève du texte une proposition subordonnée relative. احنا باش نعرفوا لي proposition subordonnée relative الفرق ما بينها وبين complétif انها قبلها antécédent، قبلها un nom، c'est-à-dire راهو التكست فيه لي proposition en plus نلقوا فيها qui, que, dans, etc. Donc cette merveille qui brille au cours du désert. هذه واحدة من les propositions subordonnées relatives. نخرجوا جملة واحدة. 9. Le verbe entre parenthèses au temps et au monde qui convient. Je veux que mon pays d'Algérie، يعني رايحين نصرفوه على le mode qui convient اللي نعرفوه. à partir le je veux هذه يعني الجملة اللي فيها verb بعد يجي بعدها pronom relatif، هذه يقول لها ولا نعيطوا لها proposition subordonnée complétive، يعني هي تجي بعد لو verb، c'est-à-dire هذا رايحين نصرفوه او proposition او دونك هذا راح نصرفوه au présent de subjonctif، c'est-à-dire être تعود soi. Donc et le question numéro 10 complète un délicieux thé chaud، c'est-à-dire نحولوها من masculin و féminin، مادام عطانا une معناها نحولو féminin. une délicieuse هذه الاكس نحوها نزيدو لها اس او. galette chaude نزيدو ال de féminin. نروحو للباراغراف، سي très facile le paragraphe. Synthèse. Complète le paragraphe suivant par les mots mis entre parenthèses. incite معناها يحث. argumentatif حججي أو حجج. découvrir يكتشف. descriptif c'est-à-dire يوصف أو وصفي. valoriser c'est valoriser. Donc le texte est de type descriptif كما عرفنا في الأول، مادام قلنا décrit هو وصفي معناها le type de texte c'est descriptif. à visée argumentative c'est-à-dire فيه des arguments. en décrivant تامنغاست كان يهدر على تامنغاست ولا يوصف في تامنغاست. l'auteur vise à valoriser la beauté de cette région، يعني كان يقدم لنا في la beauté في الجمال تاع هذه المنطقة. pour inciter باش يحث les touristes السياح
à venir la découvrir. حث السياح باش لكي يحث السياح باش يزوروها. دونك ان شاء الله في الايام القادمه راح نقدم دي زيكزامبلير دي سوجي مع الحل نتاعهم تحضيرا للفروض للاختبارات والفروض اللي مازالوا ما داروش. ان شاء الله نتمنى لكم اوقات ممتعه.